भाई ग्लास दे रे भाई ग्लास दे रे थैंक यू डियर भाई दादी भाई दादी दरकार जीवन सानो भाई magic assistant, okay? Oh my God! अच्छा मैं बता दी जन भाई को डाली तो अपना लक्ष्य करूँ तो ठीक है सर होंडा दियो ओके पॉकेट में रुमाल से प्लीज सर के रुमाल हेल्प करबे तुम्हें लिखला प्लीज भाई होंडा दो भाई होंडा दबनी अच्छा सर देखो गोटी तोरू बुझो मैजिक कोटी एमिति जिंस जे आपण माने जदि निरवता रचना तो न करिबे ताले भल लागिबनी ठीक है साइलेंटली बसी आपण लक्ष्य करंतु कारण चोर चोरी करे राती रे अंधार भितरे मैजिशियन चोरी करे लाइट सामने बात दिन रे आपण को आखी आगे मोर रुमाल धरसी आपण लक्ष्य करिवे एटा भाई धरो हे असिस्टेंट आइले अच्छा आपण कोन ए आलू पळे कहिबा से काम कथा मानिबो की केबे संभव नहीं रुमाल केबे कथा मानेनी बाटे वाला मल्ली की डाकी दो भैया किछि खाइबा ऐसा आपण लक्ष्य करिवे गोटे मैजिशियन पाखे रुमाल केमिति कथा मानुछि आपण लक्ष्य करंतु ओके भाई तमे रुमाल को जहा कहबो से रुमाल तुम कथा भी सुनिबो को रुमाल केबे जियो मागिबानी विश्व अरे को रुमाल मो ससुर घर को चली जाए ससुर चली जाए आई चली ना वो मो ससुर घर मो साड़ी बगर मो पाई किसी जिनस लेके आसे मुझे भाई बना साई बना दियो वो मो साड़ी बगर मो पाई किसी जिनस लेके आसे अच्छा भाई तुम्हें तुम साड़ी बगर कौन चाहूछ टिके मन में चिंता करो तुम साड़ी बगर तुम जहाँ चाहिए से आसिक ये पहुँच चिंता करना आरंभ करो रेडी ताली से बोलटा को देबी तुम से बोलटा खाइबो हैला आपण लक्ष्य करम तुम बोल ले आसी बोलटा मत हमें सानो भाई को दबो से बोलटा सानो भाई खाइबे पार्टी को लम खुई दे भाई ये पॉसिबल नहीं आगो को नो कर जदि आमे बोलटा दबो तुम खाइ पारिबो की मैनेजर खाइबो संभव की किंतु बॉलटा तुम पेट उतरी जो केमिति जीव सेटा लक्ष्य करिबा अच्छा बर्तमान बॉक्सटा खाली अछि बॉक्स उतरी मु बॉलटा बाहर कर देली आपण लक्ष्य करिबा रेडी
সম্পূর্ণ খালি ଅଛି তুমি এটাକୁ ধর କୌଣସି ଆଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଅ দেখুন স্যার ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ବଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେଲି ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ କଭର 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 ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଭର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଗକୁ ମୁଁ କରିଛି କଭରଟା ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପେଟ ଗଲା ପେଟ ଗଲା ଆଇଛି କୋଉଟା ଆବାଜ ହଉଛି ପେଟର ଏଇଠି ଏଇଠି କୋଉଠି କୁହ ମତେ କହିବ ଆବାଜ ଟିକେ ଜୋରସେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଉପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ପେଟର ଉପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଠି ପେଟରେ ବଲ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବଲ୍ଟା ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ଖାଲି ଦୋଷ ଅଛି ଆପଣ ଜୋରସେ ତାଳି ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ଟା ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଖେଳଟି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ এই ଖେଳଟି ନାଁ ହେଉଛି ମେସମେରିଜମ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ମୋ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଦୟାକରି ହାତ ମୁଠାକି କରିବେନି ପ୍ଲିଜ ହାତ ମୁଠାକି କରିବେନି ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅଛି ଖେଳଟି ଆପଣ ହାତ ମୁଠା କରିବେନି ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ মোয় মোয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চেক করে যাও ম্যানেজার বাড়ি
ଧନଞ୍ଜୟ ଘର କୋଉଠି? ଲଳିତଗିରି। ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଏଇଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଡାଲି କାହା କହିଥିଲି ଏଠି କଣ କରୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମ ଧନଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କି? କଣ କରୁଥିଲେ? ଗାଣ୍ଡି ହଲଉଥିଲେ କଣ ନାଚୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ? କୋଉଠି ହେଇଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି? ବୁଲୁଛି? ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପାଣି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାତି ଦେବୁ ଆଉ ବୁଲୁଛି? ବୁଲନ୍ତୁ ତ। ଆକୁ କହନ୍ତି ମେସମେରିଜମ୍। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଚୋରି ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଯାଏ, ଯାହା ନାଁ ରହିଛି ମେସମେରିଜମ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ ଦେଖିବା ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ଆଚ୍ଛା କଣ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ରସଗୋଲା। ଚିକେନ ପକୋଡା ଚିକେନ ଗୋଟେ ପକୋଡା ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଲାଗିବ ମତେ କହିବ। ଓକେ ସାର୍ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଚିକେନ ପକୋଡା ଭାରି ଲାଗିଲା? ଆହୁରି ଜୋର ଲାଗିବ ମତେ କହିବ। ରେଡି? ତାଳି ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି।